سلام طعنا هابلنا كورات تخاتلتي تجراي ميديا نيتورك نلوم زبلنا يوم أوانوي معبلتات حيزنا لكم لنا كسام وداتا مسانا ختصنحو بخبر عديمنا نابزر زروم كنسكركم بيرو سلام نصتن حدش مجلس إهيبو ما خلاي كوميتي حوحات زتون زفا بيت مخري تجراي نام مربتو كملس إلو زحلفو سنة كم زقبلوه سرحتنياتات بيرو سلام نصتن بيت صحفة ملشا بيت صحفة بزهنتن ركب هزوتاتن كومشين آبياتن صتن تجراي الرجاجيزو اتوم سرحتنياتات وانزيفو صنحة بيت مخري منقصة تجراي ناوسروحو كملس توسنة وسنة أوانوي قبون قبولون مخانو وعيزة بمكيار كم تقبلوا الرجاجيزهم بمنصر هزو تجراي زخفلو مسواتي زلو قطع فتناتات أو مرارح زلو طريق منفس عقل جلاينت كن تغرد خجبرو اللي يقبايلهم عبتي مدرخ استرخو العلو تمرارح اتن تكالات خمس جلت و مرتان مكياد أبس أجام كنتات سلزلنا عن صلالي نازلو أجام كنفتح تونزي فوت صنحة منقستن بيت مخرن كل تجراي ناوسروحو كم ملاس وزعيز حاشا مرات يلني لهم عبز غرو حتتاتن ريتوتاتن مسرت جيروم مبرهزها وحالا في كومشين أبياتن صد تجراي عيتة تولد برهان تسفعلم وسيخهم كم زغلتو ما خلايكم يتحوحات سحلو فوسانة وعلي بريتاريا زمتالون زللون كنتات مسرت جيرو يلهم عبتي مدرخ بتساتفتي شجرات توهايلم سلعلو حسابات تخكل يوم نزيد ما أيو بيت مخري مليسنات أجمعتنا نفتح زبها زليلهم ما خلاي كوميتي حوحات زحلفو سنة زلهم دقاف زقلصو تساتفت تزته نتكبرو نوتو كم سرحو دما قليصهم كبل بيرو سلام نصد عسرا زيرو شومنت خلتشحين عسرت شومنتن عامة مرت عوزوصو مقلص حبيرو ازي كمزي نهالوا اب تقراي نزلو ناي صدت أكلات متحساسوي توهيبلو عبزي قداي يملكتنا كابزولو بوغن تقارو زلو والكا ميداتا زوز حبريتا كمزم ملخطو ننويح عامتات هزوا وغن تنينتو مياو بقعاتون حاليو صنحة تكال كومشن بوليس تقراي عبزي حزي اوان بسانكي استحلالخو من محدارون بوليتيكاون صقامات او كبيد حدقا مفراس كم زركب او وشت تتكال حبريتا كم زرخب يرد اتوم حزي زوصو زلو حبريتاتات دما او استفالالوي ورداتات تقراي بعزازنت يخون بمرمرا استمدو مكوننات بسانكي تعصوا بجسعيو تسفاز غورصو قل عزستي ناب هافتي مخعباتن كاف هزواو قلقالات وزيهم ناب بغنزب نزمولهم كفليتن وزعتاتن كشفنالهم نزخلو قجلتاتن والكسواتن كللان توقنان مخان استساقاقرو عبالاتن مرمرتن عززتن عبلعلي هزوهم بدلن در بدلاتن نمفتسام دكاس سانو والكا عبالات بوليسي براخوتو اللوية بلتزبزاب اتي تقبار قدمي حزي او كتما مغلا حويسو عبركت زبلو كتماتات تقراي بقل سبا سلطان مرحت زتان والكسواتن بزبصحوم صعنتو عبيات فردي تعصين منبارن زفلت كوينو انت خونه بزتوسنه ملكعو تصقم تفتيح እዩ بزبل ናብ ስራሕ ምምላሰን ይፍለጥ እዚ ቀይድ በተኽ ተግባራት ተዓዘዝትን መርመርትን ፖሊስን ኣብ ወረዳታት ጻዕዳ እምባ ናዕዴር ዘና ወረዳ ሳምረን ኣብ መብዛሕትአን ወረዳታት ዞባ ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ምስ ገለ መርመርቲ ኣባላት ኮሚሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን እተን ዞባታት ብምውዳድ መዛግብቲ ገበን በሓይሊ ገንዘብ ዝጉዕጾጽሉ ህሞት ይሕይላሎ ተወሳኺ ምስክር ናይ ዝእከይ ተግባር እዞም መርመርቲ ቤት ፍርዲ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ኣብ ሰለስቲኡ መጋባእያታት ዝህቦ ትእዛዛት ብፖሊስ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ክፍጸም ስለዘይከኣለ ፖሊስ ንምፍጻም ድማ እምቢተኛ ስለዝኾነን ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣይቕበልን ብምባል ሰራሕተኛታት ቤት ፍርዲ ካብ በሪ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት የባርሩን የፈራርሑን ስለዘለዉ ከምኡውን ኣዛዚ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ቤት ፍርድን ዳይናን ምድፋርን ናይ ሓይሊ ተግባርን ፈጺሙ ንዝገብሮ ተግባር ተሓታቲ ክኾን ተኣዚዙ ፖሊስ ከተማ ፍረወይኒ ፖሊስ ወረዳ ጻዕዳ እምባ ከምኡውን ዞባ ምብራቕ ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ሰለስቲኡ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ዘሎ ፖሊስ ማሕውር ብእሱር ክቐርቡ ተኣዚዞም ፖሊስ ብዘይ ብቑዕ ምኽንያት ክርከቡ ስለዘይከኣሉ ከምኡውን ግብረ መልሲ ስለዘይቕበሉን ከምኡ ድማ ተመዲቡ ዝነበረ መኽበሪ መገባእያ ፖሊስ ድማ ካብ ስርሑ ክለዓል ብምግባር ድሕንነት ቤት ፍርድን ዳያኑን ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለዝተገብረን ሓደ ሰብ ንከይሕተት ትካል ፖሊስ ከም ቤት ጽሕፈት ኣብ ልዕሊ ቤት ፍርዲ ስለዘእደሙ እዚ ተግባር እዚ ዝፍጽም ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ከኽብርን ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ከፈጽምን እናተገበኦ ኣንጻር ሕጊ ደው ክብሉ ተራእዮም ኣለዉ
قال أزاستن مرمرتن أتن ستقسا ورداتات حدا زيغا ويتبديلة بحالي نخسي كم مرتعتات زغروا حقاو سندات أي قبلن مبال نحايلي غنزب زلوم أكالات سقعن كللان مهب أب تحستو مكراخري مخنيا زخونا بوتا كابيت فردي دودابين وصاق بإيدوانين مكادن تخراخرتي أب زيولون نبرتن تحستون مبربار بلع مقبال بمساريا مفررح عدلو مفتصامن زبلو كبت جباناتن زي بوليساوي تقبراتي فتصام هلاو زريو مرارتات يبراخوتلو ازوم تكال كومشن بوليس كم تكال او حدقا بمتاون كسلمن زغورو ازسن مرمرتن عبالاتن عدب كغزو حصوص مرمران كغباري غبا بانصارو بكومشنر غبردي لازم راح زلو از تكال كبوليساو مياوصيو ناي وسنات كادرتات لوخ مفصمي يخونن نهزباوي اغلغلوت كل غزي دو زبلو عبالات بوليس زغعصص تغبارات كم زلو يزرب زبلت تصبصب كندي نطታት እቲ ዘጋጥም ዘሎ ፍጻመ ዝወሎ ድማ ቀዳማይ ዕብየት ማዕርግን ዝተዓፈነ መሰል አባላትን ኣብ ፖሊሳዊ መምርሒ በመሰረት ሕጊ ክወሃብ ዝግባእ ዕብየት ማዕርግ ፕሮሞሽን ተዓጊቱ ምጽንሑን አባላት ፖሊስ ተስፋ ይቆርጽ ኣሎ ኢሉ ሙያው ብቃዕትን አገልግሎት ዘመንን መሰረት ገይሩ ክወሃብ ዝግባኦ ማዕርግ በእዋኑ ብዘይ መሃቡ እቲ አባል ኣብ ስርሑ ንጥፈት ከጥፍን ሙያዊ ስነ ምግባር ክልሕልሕን ምክንያት ኮይኑ ይርከብ እቲ ካሊእ ድማ ንምትእትታው ካድረታት መስመያዊ ነፃነትን እዩ እቲ ትካል ካብቲ ክኽተሎ ዝግባእ ነፃ ፖሊሳዊ ኣሰራርሓ ወፂኡ ብፀረ ፖሊስ ዝኾኑ ናይ ሓደ ውድብ ካድረታት ክመሓደር ምፍቃዱ ንውድቀት እቲ ትካል ቀንዲ ተሓተቲ ተገይሩ ይውሰድ ፖሊስ ናይ ህዝቢ ሓላው ምዃኑ ተሪፉ ንፖለቲካዊ ረብሓ ውስናት ጉጅለታት ጥራይ ከም መሳርሒ የገልግል ከም ዘሎ ተሓቢሩ ንኣዋርሕ ዝተናወሐ ጥሜትን ዘይምኽፋል መሃያን እውን ካሊእ ፅዕንቶ እዩ ኣባል ፖሊስ ትግራይ ን24 ሰዓታት ኣብ ፀሓይን ቁርን ኮይኑ ንህዝቡን ዓዱን እንዳሓለወ ንኣዋርሕ ዝኣክል መሃያ ዘይምኽፋሉ እቲ ዝኸፍአ ሕሰም ኮይኑ ኣሎ እዚ ብሰንኪ ምምሕዳራዊ ድኽመት ዝፍጠር ዘሎ ናይ መሃያ ዓዳ ስድራ ቤት እቲ ፖሊስ ንኸቢድ ናብራን ጥሜትን ኣቃሊዕዎ ኣሎ ይብል ሸለልትነትን ኣብ መሰል መኸተ ትግራይ ኣብ እዋን ኩናት ንመኸተ ትግራይ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘበርከቱ ኣባላት ፖሊስ በቲ ዝወፀ ደንቢ መሰረት ከምቲ ካልእ ተጋዳላይ ክረኽቦ ዝግብኦም ናይ መሬት መሰል ካልኦት ተዛመድቲ ጥቕማጥቕምታትን ብዘይምርካቦም ከቢድ ቅሬታ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ኣፈላላይ ኣሰራርሓ እዚ ኣብ መንጎ ኣባላት ዘይምትእምማንን ንኽፍጠር ትካላዊ ሓድነት ክልሕልሕን ገይሩ እዩ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ናይ ምብትታን ሓደጋ ንምድሓን እቲ ትካል ካብ ፖለቲካዊ ኢድ ኣእታውነት ነፃ ክኸውን ሕቶ መሰልን ረብሓን ኣባላት ብህፁፅ ክምልስን ከም ዘለዎ ተዓዘብቲ ይእምቱ እዚ ህፁፅ መፍትሒ ዝጠልብ ጽሑፍ ካብ ግዳያት ብስእነት ፍትሒ ዝማሰኑ ወገናት ዝተላኸ ሓበሬታ ምዃኑ ድማ እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹ እዚ ዝቕጽል ዛዕባና መካየዲ ስራሕ ቴሌቪዥን ትግራይ ብግዚያውነት ጋዜጠኛ አፈወርቂ ገብረ ህይወት ብፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ተሸይሙ ኣሎ ገለ ሚድያታት ትግራይ ብውድባዊ መሳርሒ ተኣሲረን መደባት ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ዘተዓናቕፉ ካብ ዝብል ብምበጋስ ብቴሌቪዥን ትግራይ መበገሲ ተገይሩ ምትዕርራይ ከም ዝተገብረ ዝፍለጥ እዩ ላዕለዋይ ካድረ ሕወሓት ዝኾነ ኣባዲ ገብረስላሴ ካብ ስራሕ መካየድነት እቲ ሚድያ ከም ዝተባረረ እውን ይፍለጥ ካልኦት ምትዕርራያት እውን ክቕጽል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተገብረ ምትዕርራይ ቀጻልነት የብሉን ንባዕሉ ሰሙን ዘይመልዕ ዕድመ ዝቐረየ እዩ እናተባህለሉ ይርከብ ብኻልእ ገጽ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ብህፁፅ ክትግበሩ ኣብ ዝግብኦም ዓበይቲ ዛዕባታት ትኹረት ገይሮም ክሰርሑ ዝወፀ መደባት ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ሰነድ ኣሎ ኣብ ቀጻሊ ብግዜ የለን ክስርሑ ትልሚ ካብ ዝተተሓዘሎም ዛዕባታት ንህዝቢ ትግራይ ተስፋ ዝህብ ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ግዛት ትግራይ ምውሓስ ክልከላ ዝተገበረሎም ከም ነዳዲ በጀት መድሓኒት ወዘተ ንምፍታሕ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምርድዳሕ ብናይ ሓባር ኮሚቴ ኣፈጻጽሙ ክከታተሉ ምዃኖም ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘይምርድዳእ ዝመስል ኣካይዳ ብይሕደር ከም ዝጸንሕን ቅድሚያ ዝወሃቦም ዛዕባታት እቶም ልዕል ክብሉ ዝተጸርሑ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ ብተወሳኺ ከተማታት ትግራይ ተጠቀምቲ የኮሪደር ልማት ንምግባር ብኻልኣይ ክስራሕሉ ከም ዝኾነ ፍልፍላትና የረድኡ ዝሓለፉ ግዚያት ብዘከሓሕስ ንምስራሕ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ከም ዝተዳለዉ እውን ተሓቢሩ ሕወሓት ብወገና ካብ ኣሜሪካ ኣውሮፓ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝተውፃፁ ደገፍቲ ሕወሓት ዝሳተፍሉ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ዙም ኣሳሊጣ ኣብቲ ሰንበት ሚያዝያ 18 2018 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ኣኼባ
አባላት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን አሜሪካ UTNA ሓዊሱ ኣስታት 124 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ኣብቲ ኣኼባ ኣምባሳደር ዓዲ ሰላም ባላማ ዝነበሩ ኮይኖም ምስቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ደገፍቲ ኣብ እዋናዊ ኩነታትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ዋና ነጥብታት ድማ ቅልጡፍ ስግግር ኣብ ትግራይ ዝነበረ ግዚያዊ መንግስቲ ስሩሑ ከም ዘብቅዐ ብምእማን ናይ ስልጣን ክፍተት ፓወር ቫክዩም ከይፍጠር ዝተመርጸ ቤት ምኽሪ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተጸዊዑ ስሩሑ ክጅምር እዩ ኩሉ ዝሓቁፍ ኢንክሉሲቭ እቲ ዝተጣየሸ መንግስቲ ይኹን ቤት ምኽሪ ምሁራት ተጋደልቲ ነጋዶ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሓቆፈ ክኸውን እዩ ናይ አድቮካሲ ካውንስል ኣብ አሜሪካን አውሮፓን ዝተጣየሹ ናይ አድቮካሲን ዲፕሎማሲን ካውንስላት ብዝያዳ ክጠናኸሩን ኩሉ ዓቕሚ ዘለዎ ወገን ክጽምበረሉን ጻውዒት ቀሪቡ ሓበሬታ ምዝርጋሕ በጽሕፈት ሕወሓት ስሩዕ ሓበሬታ ክዝርግሕ ምዃኑን እቲ ዝወጽእ ጽሑፋት ድማ ንዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብ ንምርዳእን ንውሽጣዊ ውዳበ ንምጥንኻርን ክውዕል እዩ ሎቢ ምግባር ዓለም ለኻዊ ኩነታት ካብ ሰብኣዊ መሰላት ወፂኡ ናብ ረብሓ ዘዘንበለ እኳ እንተኾነ ንረብሓ ትግራይ ብዝረብሕ መንገዲ ምስ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ናይ ሎቢ ስራሕቲ ክቕጽል እዩ ናይ ባጀት ጸገም ንኣዋርሕ ዝኣክል ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይምኽፋሉ ዓብዪ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣሎ መፍትሒ ነዚ ጸገም ንምስጋር ካብ ውሽጣዊ እቶት ወረዳታት ካብ ነጋዶን ብዝርከብ ሓገዝ ናይ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ንምኽፋል ጻዕሪ ይግበር ኣሎ ኢኮኖሚያዊ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮ ብምውሳድ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኤርትራን ብወደባት ክንጥቀም ዘኽእሉ ውጥናት ይንደፉ ኣለዉ ባዕላዊ ምክልኻል ህዝቢ ካብ ደብዳብ ነፈርትን ድሮናትን ርእሱ ክከላኸል ዘኽእል ሲቪል ዲፌንስ ከም ተመክሮ እስራኤልን ዩክሬንን ስልጠናታት ክወርድን ተግባራዊ ክኸውንን እዩ استراتيجي سلام نسلام قدامነት ብምሃብ ድርድር ክፍቲ ምዃኑ ተገሊጹ እንተኾነ ግን ጸላቲ ትግራይ ንምብታን ዝሰርሕዎ ዘለዉ ውዲት ንምምካትን ጸላኢ ንምድኻምን ምስ ዝኾነ ሓይሊ ብታክቲክ ምትሕግጋዝ ከም ዘድሊ ተሓቢሩ ተሳትፎ መንእሰይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንጡፍ ክኸውን ምስቲ ተጣይሹ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ካውንስል ብምትእሳር ድማ ብሓባር ክሰርሕ ተባሂሉ ኣሎ ሓድነት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዘሎ ኣፈላላይ ብምጽባብ ሓድነት ብምጥንኻርን ጥራሕ እዩ ኣብ ልዕሊ ጸላቲ ጸቕጢ ንክፈጥር ዝከኣል ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎሚ ዝበልናዮም ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም